नाजरीन, ये कहानी समंदर की गहराइयों में छुपे एक ऐसे खेल की है जहां कानून अंधा, सरहदें बेमानी और तेल सियासत से ज्यादा ताकतवर हथियार बन चुका है। अमेरिका की सख्त तरीन पाबंदियां, वेनेजुएला की कमजोर मईशत और हजारों मील पर फैलाए खुफिया घोस्ट फ्लीट। सवाल ये नहीं कि वेनेजुएला तेल कैसे बेच रहा है, असल सवाल ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चकमा कैसे दिया जा रहा है। जहाज जो अपना नाम बदल लेते हैं, परचम जो सफर में नया होता है, सिग्नल्स जो अचानक गायब हो जाते हैं और तेल जो कानूनी से गैर कानूनी बन जाता है। क्या ये सिर्फ स्मगलिंग है या एक खामोश आलमी जंग जो समंदरों में लड़ी जा रही है? आज हम आपको दिखाएंगे कि घोस्ट फ्लीट क्या है, ये कैसे काम करता है और क्यों अमेरिका, रूस, चीन और वेनेजुएला एक ही समंदर में आमने सामने खड़े हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और नाजरीन, मैं हूं अहमद चौधरी। नाजरीन, 2019 में जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो की हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की गर्ज से वेनेजुएला की तेल की सनत पर पाबंदियां आयद की, तो इस मुल्क के खाम तेल की बरामदात घटकर तकरीबन 4,95,000 बैरल योमिया रह गई थी। अगरचे 6 साल बाद भी ये पाबंदियां जू की तू बरकरार हैं, मगर इस दौरानिए में वेनेजुएला की तेल की फरोख्त ड्रामाई तौर पर बढ़कर तकरीबन 10 लाख बैरल योमिया तक पहुंच गई है। अगरचे तेल की फरोख्त की ये मिकदार इस मुल्क के लिए अब भी बहुत कम है, जो 1998 में ह्यूगो चावेज के इक्तदार में आने से कबल लगभग 30 लाख बैरल योमिया पैदा करता था। लेकिन पाबंदियों के बावजूद इतनी मिकदार में तेल फरोख्त करना ये जाहिर करता है कि गुज़श्ता 6 साल से आयद अमरीकी पाबंदियां वो नताइज नहीं दे पा रही हैं जिनकी तवक्को की गई थी। वेनेजुएला के मादुरो हुकूमत अमरीकी पाबंदियों से बचते हुए तेल की पैदावार बहाल करने और खाम तेल की फरोख्त के लिए नए रास्ते तलाश करने में मसरूफ है, और इसी तनाजुर में एक खुफिया घोस्ट फ्लीट मरकजी किरदार अदा कर रहा है। ये बेड़ा दरअसल ऐसे तेल बरदार जहाज़ों का नेटवर्क है जो मुख्तलिफ हरबे अपनाकर अपनी नकलो हमल छुपाता है और इस तेल की तरसील करता है जिस पर अमरीकी पाबंदियां आयद हैं। ऐसे तेल बरदार जहाज़ों में से एक जहाज को अमेरिकी फौज ने बुध के रोज वेनेजुएला के साहिल के करीब समंदरी हुदूद में रोका और फिर उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस कार्रवाई के बाद व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा था कि हमने अभी वेनेजुएला के साहिल के करीब एक बहुत बड़ा तेल बरदार जहाज कब्जे में लिया है। यह अब तक जब्त किया जाने वाला सबसे बड़ा बहरी जहाज है। वेनेजुएला की हुकूमत ने इस अमरीकी इक़दाम को खुली डकैती और समंदरी खिलाफवर्जी करार देते हुए कहा कि वो इस मामले को बैनुल-अक़वामी इदारों में उठाएंगे। अमेरिका की ये कार्रवाई वेनेजुएला के साथ जारी उस कशीदगी में इजाफे का बायस बनी है जिसका आगाज अगस्त 2025 में उस वक्त हुआ था जब ट्रंप इंतजामिया ने मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर बहरीन कैरेबियन में बड़े पैमाने पर फौजी तैनाती शुरू की थी। कई तज्जियाकारों का ख्याल ये है कि इस तैनाती का असल मकसद वेनेजुएला में हुकूमत की तब्दीली के लिए दबाव बढ़ाना था। सियासी पहलू से हटकर कैरेबियन में फौजी तैनाती की मुआशी असरात भी हैं, क्योंकि इसकी मदद से घोस्ट फ्लीट पर नज़र रखते हुए वेनेजुएला की तेल की बरामदात को मजीद मुश्किल बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब घोस्ट फ्लीट एक बढ़ता हुआ रुझान बन गए हैं। घोस्ट फ्लीट का इस्तेमाल सिर्फ वेनेजुएला तक महदूद नहीं है। अमरीकी और मगरबी ममालिक की पाबंदियों की जद में मौजूद दीगर ममालिक जैसे कि रूस और ईरान भी अपने तेल की तरसील के लिए ऐसे ही गुमनाम बहरी तेल बरदार जहाज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मालियाती इंटेलिजेंस फर्म S&P ग्लोबल के मुताबिक दुनिया में हर 5 में से एक तेल बरदार जहाज़ पाबंदियों के शिकार ममालिक का तेल स्मगल करने के लिए इस्तेमाल होता है। उनमें से 10% सिर्फ वेनेजुएला का तेल, 20% ईरानी तेल, जबकि 50% रूसी तेल की तरसील के लिए मखसूस है। बाकी 20% मुख्तलिफ ममालिक के तेल की नकलो हमल करते हैं। बहरी तज्जियाती फर्म विंडोवर्ड के मुताबिक तेल की तरसील के इस आलमी खुफिया बेड़े में तकरीबन 1300 जहाज शामिल है। दुनिया भर के ममालिक और कंपनियां कानूनी तौर पर पाबंद होती हैं कि वो पाबंदियों के शिकार ममालिक से तेल ना खरीदें, मगर इसका भी हल मौजूद है, और वो ये कि पाबंदियों का शिकार ममालिक सस्ते दामों और रियायतों पर मुख्तलिफ ममालिक और कंपनियों को तेल फरोख्त करते हैं, और फरोख्त किए जाने वाले तेल की असल शनाख्त छुपाने के लिए भी मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं। घोस्ट फ्लीट में शामिल तेल बरदार जहाज़ कैसे धोखा देते हैं ये भी आपको बताते हैं। नाजरीन, घोस्ट फ्लीट में शामिल ये जहाज़ हुकाम की नज़रों से बचने के लिए एक मुनज़्ज़म
اور عام حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، جس کے تحت یہ نہ صرف اپنی شناخت چھپاتے ہیں بلکہ بار بار اپنا نام اور جہاز پر نصب پرچم بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کی اصل ملکیت اور سرگرمیاں پوشیدہ رہیں۔ امریکہ کی جانب سے بدھ کے روز ضبط کیے گئے جہاز کا نام دی اسکیپر بتایا گیا ہے۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق یہ جہاز 2022 میں امریکی محکمہ خزانہ کی پابندیوں کی فہرست میں شامل ہے، کیونکہ اس پر الزام ہے کہ یہ ایران کے پاسداران انقلاب اور لبنانی تنظیم حزب اللہ کی مالی معاونت کرنے والے تیل سمگلنگ نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ جب ابتدائی طور پر اس جہاز پر پابندی عائد کی گئی تھی تو اس وقت اس کا نام ادیسا تھا، جبکہ اس سے کچھ عرصہ قبل اسے دی ٹوکیو کہا جاتا تھا۔ یہ جہاز روسی کاروباری شخصیت وکٹر آرٹیموف سے منسوب کیا جاتا ہے، جو خود بھی عالمی پابندیوں کا شکار ہیں۔ امریکی اٹارنی جنرل کے مطابق دی اسکیپر وینزویلا اور ایران کا تیل ترسیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے ناظرین کہ یہ جہاز 20 سال پرانا ہے اور گھوسٹ فلیٹ میں شامل بیشتر جہازوں کی طرح عمر رسیدہ ہے۔ بڑی شپنگ کمپنیاں عام طور پر 15 سال بعد اپنے جہازوں کو فروخت کر دیتی ہیں، جبکہ 25 سال بعد انہیں سکریپ میں بیچ دیا جاتا ہے۔ گھوسٹ فلیٹ میں شامل جہازوں کا ایک حربہ یہ ہے کہ یہ جہاز ایسے جہازوں کی شناخت استعمال کرتے ہیں جنہیں ماضی میں سکریپ کیا جا چکا، یعنی توڑا جا چکا ہو، اور یہ شناخت اپنانے کے بعد گھوسٹ فلیٹ کے جہاز زومبی شپس بن جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی زندہ شخص کسی مردہ شخص کی شناخت اپنا لے۔ ویورز، ایسا ہی ایک واقعہ رواں برس اپریل میں سامنے آیا تھا جب ورادا نامی جہاز ملیشیا پہنچا۔ حالانکہ اصل ورادا کو 2017 میں بنگلہ دیش نے سکریپ کر دیا تھا۔ گھوسٹ فلیٹ چکمہ دینے کے لیے دیگر کیا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، گھوسٹ فلیٹ کے جہاز اکثر بین الاقوامی پانیوں میں اپنے اوپر لدا تیل ایسے جہازوں میں بھی منتقل کر دیتے ہیں جو قانونی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ جہاز بعد میں اسے غیر پابندی یافتہ ممالک کا تیل ظاہر کر کے منزل تک پہنچاتے ہیں۔ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں چین کو وینزویلا کے تیل کی ترسیل اسی طریقے سے کی جاتی تھی۔ ایک اور عام طریقہ خود کار شناختی نظام EIS کو بند کرنا ہے، جس سے جہاز کی شناخت، مقام اور سمت جس جانب یہ محو سفر ہوتا ہے وہ چھپ جاتی ہے۔ اپریل میں بلومبرگ کی تحقیق نے 4 زومبی جہازوں کی شناخت کی جو وینزویلا کی تیل سے لدے ہوئے تھے۔ ناظرین، حالیہ مہینوں میں منظر عام پر آنے والی رپورٹس کے مطابق وینزویلا کی مختلف بندرگاہوں کے قریب درجنوں جہاز اسٹیلتھ موڈ میں کام کرتے پائے گئے ہیں، یعنی ان کے سگنلز بند کر دیے گئے تھے تاکہ انہیں نظروں سے پوشیدہ رکھا جا سکے۔ ٹرانسپیرنسی وینزویلا کے مطابق اکتوبر میں وینزویلا کی آئل کمپنی PDVSA کی بندرگاہ پر 71 غیر ملکی آئل ٹینکر موجود تھے، جن میں سے 15 شپس ایسے تھے جن پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں، جبکہ 9 گھوسٹ فلیٹ سے منسلک تھے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 38 جہاز 20 دن سے زیادہ بندرگاہ سے دور رہے۔ ٹرانسپیرنسی کے مطابق بندرگاہوں کے قریب طویل قیام اس بات پر سوال اٹھاتا ہے کہ یہ جہاز کس نوعیت کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، چونکہ بدھ کے روز جہاز ضبط کرنے کی امریکی کارروائی دنیا کی سب سے بڑے طیارہ بردار جہاز جیرالڈ آر فورڈ سے شروع کی گئی، جسے حال ہی میں امریکہ نے بحیرہ کیریبین میں تعینات کیا ہے۔ اس لیے امکان ہے کہ آئندہ ہفتوں میں مادورو حکومت کے لیے گھوسٹ فلیٹ پر انحصار کرنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ امریکہ کا وینزویلا کے ساتھ بڑھتا ہوا تناؤ، پیوٹن کا وینزویلا کی حمایت کا اعلان، ٹرمپ کے لیے نئی مشکل کھڑی ہو گئی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو وینزویلا کے لیے اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ کریملن کے مطابق یہ حمایت کا اعادہ روسی صدر نے ایک فون کال پر کیا ہے۔ دونوں ممالک کے صدور کے درمیان یہ فون کال اس وقت سامنے آئی ہے جب امریکہ نے وینزویلا کے ساحل پر ایک آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا ہے۔ یہ تازہ ترین صورتحال امریکہ اور وینزویلا کے درمیان تعلقات کی پیچیدگی کا نیا اظہار ہے۔ روس اور وینزویلا کے درمیان گرم جوشی پر مبنی تعلقات رہے ہیں۔ رواں سال کے آغاز میں وینزویلا کے صدر مادورو نے ماسکو کا دورہ کیا تھا۔ اس موقع پر وینزویلا کے صدر نے سالانہ فوجی پریڈ میں شرکت کرنے کے علاوہ روسی صدر پوٹن کے ساتھ شراکت داری معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔ کریملن کے مطابق روسی صدر پوٹن نے وینزویلا کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔
सरकारी तौर पर जारी किए गए बयान में मजीद कहा गया है कि सदर प्यूटन ने सदर मादुरो की हुकूमती पॉलिसियों के लिए हिमायत की तस्दीक की ताकि बढ़ते हुए बैरूनी दबाव में कौमी मफादात और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। बुध के रोज़ अमरीकी फ़ौज ने वेनेज़ुएला की एक ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। इस कार्रवाई में अमरीकी फ़ौज के एहलकार हेलीकॉप्टर के जरिए टैंकर के डेक पर चढ़ गए और जहाज़ में दाखिल हो गए। वाशिंगटन वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो पर मनशियात की सरबराही और सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगाता है, ताहम मादुरो ने हमेशा इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। मादुरो का मौक़िफ़ है कि अमेरिका वेनेज़ुएला के तेल के ज़खायर की वजह से हुकूमती तब्दीली की ख्वाहिश रखता है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेज़ुएला के दरमियानी फासले पर जंगी जहाज़ तैनात कर दिए हैं। मशरकी बहरुल काहल और बहीरा कैरिबियन में कश्तियों पर होने वाले 22 हमलों में 87 अफराद हलाक हो चुके हैं। हालात अभी भी कशीदा हैं। व्यूवर्स, घोस्ट फ्लीट सिर्फ तेल बरदार जहाज नहीं, ये आलमी निज़ाम की कमजोरियों की जिंदा मिसाल है। जहां एक जहाज का नाम बदलता है वहीं कानून की गिरफ्त ढीली पड़ जाती है, और जहां परचम बदलता है वहीं आलमी उसूल खामोश हो जाते हैं। आज वेनेज़ुएला पाबंदियां तोड़ रहा है, कल कोई और मुल्क, और परसों शायद ये निज़ाम खुद अपने ही बोझ तले दब जाएगा। अमेरिका की फौजी कार्रवाइयां, रूस की खुली हिमायत और समंदरों में बढ़ता तनाव इस बात का इशारा है कि ये खेल अब सिर्फ तेल तक महदूद नहीं रहा। सवाल अब ये नहीं कि घोस्ट फ्लीट कहां तक जाएंगे, असल सवाल ये है कि क्या दुनिया इस खुफिया जहाज़ों को रोक पाएगी या ये समंदर हमेशा कानून से एक कदम आगे रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।